أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الودود الغفور الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers parents, chers frères et sœurs, en Allah subhanahu wa ta'ala, un rendez-vous avec le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers parents, chers frères et sœurs, ensemble, nous allons rendre cette belle visite à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anfawu ani ambawu. La menikala bela kafunini alau ta'ala sona kafaranonka. Katabo kira sinimamba manema ni kisibaye ka manyininga ka kewali ni afota na ketawla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ama manyininga na tumela son atume duwa mankalankala. Avant de dormir, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait? Na kumna kabaka sunola atume mfo. Ayere ka seliko duwa do tume chama na anyina ni me ako. Ayere fananye duwa kere ni do di ateri do malondo ateru chama miyaka sahabawi ni Allah Ta'ala sona amena adam na duwa fololo. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude chaque nuit avant de dormir il récitait une invocation qui n'est même pas longue. Kera tumetuka duwa do foson jana yida ka suno ala ka susudan Allah me kosabe tumado ka duwa chama lo ka ba ala kera yo tumado afoliye kuni kera tumela tume kul huwallahu kala kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas. C'est vrai ala kera tumo kala mais duwa do yere bey atumo yere kala o ye duwa de to kele wolu yo qur'ana aya wi mais kera yere tume duwa mi fo ka soro kala ikuluma lo ala kosabe ebi kapikita kanin duwa sebe kanin duwa kala kanin duwa fo ko ni kera tuma fo to bi sallallahu alayhi wasallam ni Allah Ta'ala sona amina ala karaka sahaba manyiga ridwanullahi alayhim ajma'in. Sahaba bina mana yesise ni tunya ala karaka sahaba badwe Huzaifa qala aku kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ko ala karatun kala idha arada an yanama ni ala karaya lanyi ka suno nabi fe ka suno qala ala karabafo bismika Allahumma amutu wa ahya. C'est fini. Je pense que même un enfant de 6 ans peut mémoriser ça facilement. Ali den san woro be seni do kalana. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ni tuye duwa wiye ni ala karatu me la susu atmeni duwa ufo. Bismika Allahumma ntigi ala ni togo ye ne mari ne tigi ala Ta'ala mi togo blanka sunogo nyefe amutu abe ko min keto sunogo min kela ni satoli ala mi togo fonga sunogo nyefe ala meni kuma kan foka nyasile ala Ta'ala ma me sa ka kla ka nyanamaya abe ko mi sunogo fana ye saya dode sunogo ye saya fitini ne o ko soni ala kera tumela aba foko bismika Allahumma amutu wa ahya. 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 Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter ça chaque nuit avant de dormir. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ne pardon e pardon ne duwa foni neni e banama no te duwa ni kasu tumado ayere be folambulu wati na do yere pardon ka koro ayere be folambulu ni wati na do yere be kanga kala o daw ye deri afoli la. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Yeni duwa koro la je
ala kɛra bɛ fɛ k'a yira Alahu Taala la de ko ala a bɛna ka ko ko damina hali sunɔgɔ a bɛ ala tɔgɔ fɔ ka sɔrɔ ka sunɔgɔ bismika Allahumma amutu wa ahya ala mi tɔgɔ kɔn ka sunɔgɔ ɲɛfɛ ni ile Alahu Taala tɔgɔ ye ne bɛ sa ka tila ka ɲɛnamaya o kɔrɔ ye ni sunɔgɔla a bɛ komi n bɛ jate suw de cɛ ma ni n kununa ka bɔ n ka sunɔgɔ la a bɛ komi n bɛ jate ɲɛnamaw de cɛ ma n bɛ sunɔgɔ ni ile Alahu Taala tɔgɔ ye ni saya bonda ye n bɛ tila ka wuli ni ɲɛnamaya ye ni ile Alahu Taala tɔgɔ ye. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait l'habitude de réciter cette invocation d'après Huzaifa qui a rapporté cet hadith là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait bismika Allahumma amutu wa ahya. Ok, alhamdulillahi rabbil alamin. Ni kira kununa s'il se réveille n'a kununa ka bɔ ka sunɔgɔ la a tun bɛ dugawu jumɛn de fɔ ha nin yɔrɔnin bɛ silama caman sɔrɔ n'an ka réveil sonné la n'an bɛ wuli ka taa fajiri seli n'an yɛrɛ bɛ wuli sunɔgɔ la aw bɛ girin ka wuli an ka dilan kan ka bɔ an ka lafɛn kan kumakan minnu sabatila ka bɔ kɛra yɔrɔ an caman ɲinɛnen b'a kɔ munna anw ka kan ka ala kɛra ladiri munna an ka kan ka ala kɛra mafilɛ k'a fɔtaw fɔ ka d'a kan kira bɛ kuma fɔ o bɛɛ ye kayira ye ale yɛrɛ ma maa minnu kɛtɔ a ladiri la o fana ye hɛrɛ ye o ma ni ala kɛra kununa ka bɔ sunɔgɔ la a tun bɛ duwawu jumɛn fɔ an bɛna a ka sahaba belebele dɔ ma ɲininka o fana bɛna nin duwawu ko fɔ an ye nin ye sahaba ye min tɔgɔ ye ko Abu Dharr an Abi Dharr radiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال اللهم باسمك أموت وأحيا فإذا استيقظ ni ala kɛra kunna ka bɔ sunɔgɔ la a b'a fɔ ko alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Silama caman ka nin duwawu lo alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Duwawu nin fana kɔrɔ ye di an bɛna nin kɔrɔ ci an faw ni an baw ye. Alhamdulillahi allazi tano be masaye masami ahyana aka anw la ɲɛnamaya aka kɛnɛya di anw ma aka vidi anw ma ba'dama amatana a banin kɔ anw la sunɔgɔla anw tun bɛ jate k'a fɔ ko an sanni de tun bɛ an sunɔgɔ waati masa min ye ɲɛnamaya lasegi anw ma an sunɔgɔnin kɔ sunɔgɔ yɛrɛ bɛ jate waati dɔw la saya yɛrɛ de o kosɔn ko ni sunɔgɔtɔ to la sunɔgɔ la ko k'o kɛ to i bolo k'i to sunɔgɔ la i tɛ kɔnte bɔ Alahu Taala fɛ parce que a bɛ jate k'a fɔ k'i t'i hakili kan e dani bɛ sunɔgɔ la i ɲinɛni b'i yɛrɛ kɔ ni kira kununa ka bɔ a ka sunɔgɔ la alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Masa min ye anw lakunu ka bɔ an ka saya la an fana bɛna lakafo ka segi ka taa masa min fɛ lakafoni belebele bonda kɔnɔ. Donc an faw ni an baw duwawu minnu don ne ni e an caman b'a dɔn mais an y'an jija ka to ka appliquer o de nafa ka bon kosɛbɛ an bɛ Alahu Taala deli ka faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ ye ala m'o kɛra. An bɛ taa Abubakar ka so kɔnɔ k'ale ma ɲininka yala Abubakar Siddiq est ce que kira ma duwawu dɔ d'i ma wa est ce que ala kɛra ma duwawu d'i ma duwawu min bɛ adamaden jurumu yafa ka adamaden bɛrɛ Alahu Taala la ala ka hinɛ bɛ labori i kan. أمين أبو بكر منينغا رضي الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يا أبا بكر أبو بكر qu'est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم t'a donné comme invocation? أبو بكر بن عمرو رضي الله عنه قال علمني دعاء ko ala kɛra ka ne lalɔnniya duwawu dɔ la. Abubakar an tolobila a ka duwawu jumɛn f'i ye? Abubakar ko kira ye duwawu dɔ ko fɔ an ye ad'u bihi fi salati ni Abubakar be duwawu nin fɔ n ka seli la m'a fɔ n ka seli la ma nin duwawu labila dɛ seli ye fɛnba ye duwawu fɔtɔ Abubakar bɔra a ka seli la o b'a yira k'a fɔ k'o tɛ duwawu denni ye. Abubakar o ye duwawu jumɛn ye? Kira ko Abubakar ye k'i t'a fɔ la sɔn Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي
مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أبو بكر كوكو على كرايا فوني أين كلا أين لالونيا نندوهولا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. على ne Abubakar Sidiki yaro kun tonyo belebele la senyerema ala ne Muhammad Jane ye tonyo li bala senyerema nye ala kota uke nye julumun ko uke ala ni muso ye julumun ko ba uke meshu dola dola umina flanga foya ukela jane ya ukela ala kota bara ukela ala imiriya be julumun belebele menula ne ye julumun belebele ni bela kafoninke اللهم انتي على إني ظلمت نفسي نين يركون تنو ظلما كثيرا تنو لتشامنا أبيكم يبقى غافو الله تعالى على depuis que je suis devenu un homme ou bien depuis que je suis devenu une femme mais quand ala kota le kadron ka Allah ta'ala soso libe imiriya be chieni na abikum ni chieni bela ka foni ne yake chieni tede e yere ya fo ala e zulman kathira ala nyenyero kuntono ni ala soso ke ala soso mi no kacha wala yaghfiru dhunuba illa anta ne do ba donc a fo ko man sa fusite dam fen fusite mi me se dulumu ya fala comme il est Allah Ta'ala. Personne ne peut me pardonner sauf toi Allah. Personne ne peut effacer mes péchés ma site se kane julumu ya fa file Allah Ta'ala. Nye julumu ko ke nye ala soko chaman ke mais ma fusite se ne julumu ni ya fala dam fen tese ma satel ko ko kam mi se illa anta file Allah Ta'ala. Faghfirli ala ya fanema maghfiratan julumu ya fala min indika kaboyle Allah Ta'ala ere fay inte dunya masaw kada olu tese kana julumu ya fa karamo te da dunya karamo tese kana julumu ya fa ala o mate o dan fente o masate ni me se ya fa la burla ne kan file Allah Ta'ala ne ye julumu to ye ne ba nyini fe ye ya fa julumu ma julumu ya fala kaboyle Allah Ta'ala ere fay ala ye ya famma ka banka hinanna ile Allah Ta'ala le gafarni hina masai islamaw ame Abubakar Sidiki laje nintun ka seni a fota na keta wala kabina dolan islamaya aya chejanya kabo ala kota barau bela. Mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam abeni nduwa utakadi Abubakar Sidiki ma olu de tunde julumun kelawye Abubakar Sidiki tume Allah Ta'ala le bato sangani wati be bara nyuma wole tuma donina atume nyuma yawdeke foni sere de tuma atume na folo di mais ala keraka julumu ya fa belebele ni di Abubakar mamuna ja nul n'est parfait adama dem bebe se fotila adama dem bebe se blala Allah Ta'ala la foni ala ye jomu nu swazi koma ya ka chide uswazi ko lu senya ala kota baraw ni ala soso baraw ma Abu Bakr Siddiq ejija yeni ndo ofo Abu Bakar koko ala kera yeni fonye ntuma fonka selila Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ni yorani ne yere nafaka bo zulman ala ne ye ikota ala ne ye nyero kuntono ala ne ye kodugula se nyere ma kodugula min kabo min kacha mais ala wala yaghfiru dhunuba illa anta julumu ya fala foite file Allah Ta'ala faghfir li ala ya fanima maghfiratan julumu ya fala min indika kabile Allah Ta'ala ya subhanallah kabawla warhamni yehinanila innaka ila Allah Ta'ala antal ghafurur rahim elele ye gafarli hinama gafarli ba masa elele hinama say. Donc Abu Bakr Siddiq ala karayen do wule dama atuma fa ka selila na yere bana selila aw meseni folan ka selila ame sa folan ka tayya laban kofe an yere be sa folan ka sujuru labana nan klalan ka sujuru duwula ame sa fola seli yere kofe kada kan julumun tawde anye nin duwube an senya ka an bare Allah Ta'ala ame sigi adduwuka Allahumma inni zalamtu nafsi
ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أمي الله تعالى دلي دومنا دلا على كرم صلى الله عليه وسلم دومني أبو بكر الصديقي ني على كرايا داما أبي كومي على كرات في أبو بكر يساك دلمنتو أكا أبو بكر كداي أبو بكر جوكاي ما نمردو ما سلماندو وبناتا على كرب دو داما ميمي أبو بكر توسينيا جاني سيا واتيتش non seulement il est propre pour le rendre encore plus propre nine kain islam ala nya chogoto ika ala bato fanga buena chogoto mais yi jija toujours fota ni keta ou fo toujours ye do fareka seniaka ka do fareka argineka ka do fareka barajika ka do fareka kabur noroka ka do fareka siratu noroka ka do fara ika nemaka kera yenin do wudi abubakar ma mo lutun ka senina mais ni am lajje julumu kacha ala ko tabaro ban donina ame ala taala so sala su ani kle donc duwa sen mamba mini ala karaya di abubakar sidiki ma allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ame Allah Ta'ala dali duwauni ka afoli noya anfauni ambau beye alamu kela duwau na foto ka bokira yorokadi Abubakar Sidikima hadisa sabatinudo hadisa senmundo iba fo ite problème soro ama fo kiya wuridi shuna wa kele ama fo kiya wuridi shuna keme ama fo kiya wuridi shuna keme duru afola le tedoro kiya fo Abubakar tuma fo ka selila ebe sa fole ka selila duwaw be se fola tayya laban kofe ni klali ka tayyala ka kleka allahumma sallila ka kleka dajali duwaw la jani yina salamum bla wati ni fana ye duwaw wati abe ko mi sujudu la ni klala subhana rabbiyal a'la fola subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi o fana kofe be se ki ka duwaw fo nunu be ye duwaw wati wi ni yere fana klala fana ka seli kofe fana na diali be sa fola bashi fo itala اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما لو تلدلي كأفولي نغيا أنفوني أنبو بي ألمو كلا حاجتو حمينتو أو منو جروني بي أو منو حميني بي ni amanyere manyini ngala ni ala kelime kan ka do jabi am fana nya yere purifier anya yere seninya anya julumu ya fa ni Allah Ta'ala fe anya yere bere Allah Ta'ala ni julumu ya fa kuma wi a chama na ni Allah Ta'ala sona ni am seninya na si kata la ka do be jabi kan ka do jabi Allah Ta'ala bulala mukan alhamdulillah rabbil alamin amina yere soro do wudola nin do wube fossel ko fe do wudole nintunye kabo ala karaka seli ko fe duwa wudola anye seli ko fe duwa mi fo wolo anya les réserver pour ne pas que duwa wuye chaya en fauni en bawuma ni fana tunye duwa wuye ala karatu ma fo son aka seli ko fe na klara seli la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu وهو على كل شيء قدير نابانا بافو اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نندو أكركبو أكركدي الله نيبردوني كا نندو ورو ka allachi anfauni ambaw yalamen ni keratum bana silla nako la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'ti lima mana'at
ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دوون دمنا اللهم أنت على لا مانع لما أعطيت. على مرتب بقولو كوكا الجنو أدمدو الجوتيو أموريبانانو أتشنجلالاو أبرلالاو أكولوناو أكولومبالو أسنكلاو أتامالاو على ما تبقولو كوكا نيلي على وتعالى كهرك مامي يكون ما دو بسكا وهربالي جادما دي نبي بانيوما ni ala yi ken nafolo tigiye ni ala yi son ka dima ma site si balla ni nafolo la ni ala yi ke banaye ayi ke fetigiye dan fen foyi maw be sege foli la maw bo tale fo o ko son duwo do be anya kalande pour que jugu yo kori semi ni ala ya kiye aye femi karfaila aye joyoro min dima ala taala tanuda pour que jugu yo kori adamaden ka nema kelingilina be hasidiya ni be kira kote ko nema ni alaba ka adamaden abe here kiye ni here hasidiya ni jugu keto ni here hasidiya la o ko so ni le ko Allah taala ma Allahumma la mani'a lima a'tayt ala kumandiyalite se kala ile ala ka sonina ma tese hero kumandiyala ma tese hero balila ni ala yike kolonado aye gardiga sen mandima ayera fana ika marchandise be marché ayera ika jula baya ika commerçant baya aye sene diaila aye tama diaila eni maubeta Chine nyon fe meni enana gardiga sen ma mebolo eni maubeta Dubai nyon fe kata sani ke meni enana masha Allah do be se kika herani boya nyam blodu sukuna. Mais personne ne pourra te stopper parce que tu viens de dire Dieu, personne ne peut stopper ce que Allah décide. Ma chite c'est que Allah ka herebali. Nala yike ayike saramayi fadon jama comme ay sar Yusufu ke saramayi jogobi. Yusufu badon yo seko de ke mo maseka Yusufu ka saramaya bali. Yusufu kena masachaye ka kla ka afana bado be sama kana yerko ni ala ye here min ke adama denye na dialiye yeta mori fe mori mi mafo ko mateshi mori be kanya ka mori ya barala jotigi be kanya ka jotigi ya barala kadaka eye ala taala taka ala taala ko fo ka do ke ki yere senya ki yere protéger ika here min ala ya dimani cho ma shite si ballani herama وكسو يكوي كدوولا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت لا مانع protection تي barrière تي empêcher la تي il est à la cassonina ni mission ma tese oballa ma tese muribla la ko tika herban. Qui peut, si Dieu décide. Mais pour que tu sois protégé par Dieu, il faut te protéger avec les invocations. Il faut être en contact avec les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut toujours réciter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Ce que le prophète disait. Ce que le prophète disait à ses disciples, n'oublie pas. Peut-être ton mari il a l'argent. Peut-être la femme, elle est, alhamdulillah, c'est bail. Peut-être ses camarades à Terou, Tessé, au Here, avec Kauman Beleaï. Au cadre où il est mouni, Allah ma Here Bolabolo. Mais qui est au Douaouka, nous be kouri, obe sege, obe koule, obe kobeka, lui rebe sege sa kakarama seraye katouy. Niye maye, abe foni male kote se kelala. Allah Ta'ala yereka jondo obey. Olu ibe na ba ko lale ebo mankutu chien ebo tsege ebo toro me ko fe yere be sigi ko mafle tu ne peux rien non o maule baby iba keka me ne yeni kenya mankutu chien yeni ke mais le monsieur ou la femme ne fait que progresser et yere ba do tuya na ala mo obey ala Ta'ala kanime ka mamu hijabu
kojugukɛlaw ka kojugu tɛ se o sikala a t'o yɛrɛ ala t'o kunsigi yɛrɛ donc i ye nin duwawu fɔ allahumma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta ala n'i ye maa min jan ala n'i ye maa min bali ala n'i ye maa min fɔn ala maa si tɛ se i la o tigilamɔgɔ ma si Allah décide de te rendre pauvre, personne ne peut te rendre riche. Aucun féticheur, aucun marabout ne peut te rendre riche. Parce que Dieu, il en a décidé comme ça. Si Allah décide que tu vas rester dans ta pauvreté, personne ne peut te rendre riche. Wala mu'tiya lima mana'ta. Allah, ma chiti soni kelele fenele Allah ta'ala ka fe min bali. Subhanallah. Wala yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Dieu, la richesse, le risque, subsistance, Allah heraw ni garjigaw. Deminu be ambolo heramunu be anye. Allah nunu heraw tenna fanya fona here kelele ala kula. Subhanallah. Allah, la force que tu nous as donné de parler, Allah, cette parole qui sort de ma bouche, Allah, cette parole-là n'a pas de sens, cette parole-là n'a pas d'importance, sauf si cette parole-là est, si je mets cette parole-là à ta disposition. Allah, la richesse que tu m'as donnée, l'argent que tu m'as donné là, n'a pas fait tenir, faut ni kanina, faut le blé à la cola. Subhanallah. Allah, herami ni kenime kake, ni her signification faut itala, faut ni herami kelele Allah ta'ala. Salama wallahi nindu wa ulabani kain ko sabe. Iba yara Allah ta'ala la ja ala be semin ke adama denye ja sen nafa heren nafa garjige nafa o ye garjige ye garjige min bla ala ka disposition garjige te sen nafa nyala foi foni garjige dola dala ala be dienda mima e yo yara Allah ta'ala la. Donc toi, ta richesse, ta famille, tes enfants, yenin bekolo Allah Ta'ala, yenin bebla Allah Ta'ala qu'à disposition. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, je reprends l'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de réciter après chaque prière La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la maniya lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Ni kanin duwa ufo ya yara ala la kwale le kelenye mansa fo ite fo ala yelemani mansalo korota mansalo fanga mansalo ale le be kitiko bela mansami ala taala na ye mamin ke na ye here ke mami ye ma shi tise ka hero bali na fana ye mamin jam na ma dimimma dan fen fo ite sa dilawma an fana ka gardiya ni an kan na folo nan ka here mu kelanye nunu tese na fa fo nyana fo ni an ka ke ala kula donc ayira ala taala la ka fo ko ala ede mansa ede fanga mai ebe mindi anuma an fanante on na fa bofo na nya dile ala taala ma ama ala taala dalika ni ndo fami lo kono ya ambe ala mo kala antena do chama fola sunina anya damna do folo mima bismika allahumma ahya wa amutu wa ahya ni benasno ni bila sufe era ka do wule tunyeti bismika allahumma amutu wa ahya natumi la sufa tumeni nefo na wulila alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur atmeni duwule fo watibe Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ala karaye duwudu dama ala yarako kuntu meni fonka selila Allahumma inni zalamtu nafsi ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أبو بكر سلكت من الدعاء لفواتبه أنكلالا نما في الدعاء نانينا ويدعاء جمانية ويدعاء لنامبانا كالسليلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما لو تعالى دلوي بركورني منك لا سنينا كأنني أو ما
sabati an kanyana mayala afoli kunno ya ambe ala mukala ala kalolo nda tulun kakan kata kalanso hakilla jigi kay mima fola mima lamena abambela kafuni nafa amala taala dali duwo munula manja kan jija kasakal na kalon yo tafana ko blay ka duwo koromam kan yire améliorer ni duwo wiye yire sadi yi ikungolo ke bibliothèque ye duwo wiye kala ke femi to lambolo be ole duwo wiye ode kaboni fembe bi ambolo ole ba masunya alala o yere le be andiya alaye na nya fo kanya na nya fo ni dusukun ka foli ani limanya ka foli ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.